अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज ऑन न्यूज। काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं। आज कोरोना के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। वफाकी काबीना में बास तब्दीलियां हुई हैं और फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से हफीज शेख साहब की जो छुट्टी हुई है वजारत खजाना से, उस पर एक बड़ा ही सख्त कमेंट आया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने वो कमेंट देते हुए तमाम का तमाम क्रेडिट पीडीएम को दिया है। आज इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे, लेकिन बात जरा तफसील से करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो कोरोना के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना की जो तीसरी लहर है, ये इंग्लैंड, माफ कीजिएगा, ये इंडियन, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड अफ्रीकन स्ट्रेन कहलाती है। इंग्लैंड से आई है, लेकिन ये बेसिकली अफ्रीकन ओरिजिन की है, यानी अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई, जहां से इंग्लैंड पहुंची और वहां से पाकिस्तान आई है। बहुत ही खतरनाक का तस्वीर की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में इसे लोग खतरनाक क्यों नहीं समझ रहे, इसके ऊपर बात करना जरूरी है। आपको याद होगा, आज दो बड़ी शख्सियत के हवाले से कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई, और एक उस्ताद, प्रो वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पीर मेहर अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ रावलपिंडी में, बिलाल कॉलोनी में, यहाँ 1 किलोमीटर दूर ये यूनिवर्सिटी है। उसके प्रो वाइस चांसलर कोरोना की शिद्दत का मुकाबला नहीं कर सके और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उससे पहले हमारे दो जर्नलिस्ट दोस्त, सुहेल अब्दुल नासिर साहब, जो एक बहुत ही सुलझे हुए, नमाजी, परहेजगार, बहुत आला पाए के जर्नलिस्ट थे, आला पाए के इंसान भी थे, आला पाए की शख्सियत भी थे वो, और जौहर मजीद साहब, जो बहुत ही कॉम्पिटेंट असाइनमेंट एडिटर समझे जाते थे, वो भी कोरोना का शिकार हुए नाज़रीन पिछले 3 से 4 दिनों में। तो इस पर बात करना जरूरी है। आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जो तकरीबन 70 के पेटे में हैं, उनके हवाले से पहले ये खबर आई, परेशान कुल खबर थी। सदर मुमलिकत ने खुद तस्दीक की कि उन्हें कोरोना हो गया है, और सदर ने एक आयत साथ शेयर की, जिसका तर्जुमा यही था कि और अल्लाह ताला तमाम लोगों को महफूज रखे। और फिर उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना के उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आया है। बेगम समीना आरिफ अलवी, मैं जाती तौर पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर में आगाही के हवाले से अगर किसी खातून अव्वल ने कोई काम किया है बहुत संजीदगी से, तो वो समीना आरिफ अलवी साहिबा हैं। और उनकी मैं दोनों मियाँ बीवी की, मतलब सदर मुमलिकत के तौर पर या आरिफ अलवी साहब के सियासी किरदार पर बात हो सकती है, लेकिन जाती किरदार के हवाले से एक चीज मुतासिर कुन है। आज ये मैं बारहा इससे पहले भी कह चुका हूँ, आज इसको दोहराता हूँ, कि जिस दिन वो सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए कौमी असम्बली से, उसके बाद वो बेगम समीना आरिफ अलवी साहिबा और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब पार्लियामेंट हाउस से धक्के लगाते हुए ले जा रहे थे अपनी गाड़ी को, और कुछ फिर दोस्तों ने धक्का लगा के उनकी गाड़ी स्टार्ट कराई। ये कैरेक्टर है बड़े लोगों का, कि वो रुकने कौमी असम्बली थे और पीटीआई के बड़े रहनुमा थे, एक जमाने में सेक्रेटरी जनरल रहे, बीटीएस उन्होंने पढ़ा, इंग्लैंड से भी पढ़ के आए, कराची में एक अच्छा हॉस्पिटल उनका है। लेकिन वो सादगी आप उनकी मुलाहिजा कीजिए कि उनकी गाड़ी बंद हो गई और वो खुद धक्का लगा रहे थे। सदर मुमलिकत इलेक्ट अगर वो चाहते हैं तो किसी को भी बुलाकर धक्का लगवा सकते थे। मकसद ये बताना है कि जब आप किसी बड़े ओहदे पर पहुंचते हैं तो आपका किरदार और अहम हो जाता है। नाज़रीन, उस सदर मुमलिकत के साथ फिर सबीना आरिफ अलवी साहिबा ने जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने बताया कि सिम्टम्स बड़े माइल्ड हैं और सदर मुमलिकत बड़े पुरज़्म हैं। इसी तरह फिर परवेज खटक साहब मरंजा मरंज शख्सियत है, अजीब व गरीब रवैये के मालिक हैं, वजीर दिफा है, लेकिन इस्लामाबाद में दिफाई नामा निगारों से नहीं मिलते। पार्लियामेंट हाउस में कभी रोकने की कोशिश करें, बात करने की कोशिश करें, तो रौनक के साथ गुजर जाते हैं। फिर वो माफ कीजिएगा, नौशहरा जो उनका भाई इलाका है, नौशहरा के साथियों से बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं उनसे। बहरहाल उनके बारे में इतला आई, उनके करीबी स्टाफ से पूछा तो वो भी हैरान परेशान थे। उनका कहना था कि उन्हें तो इल्म भी नहीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने एक ट्वीट के जरिए ये बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। फिर उनका ऑफिस से फोन आया और उन्होंने बताया कि परवेज खटक साहब खुद ही ट्वीट के जरिए आगाही देंगे। वो ट्वीट अभी तक नहीं आया, लेकिन अल्लाह ताला इन दोनों शख्सियत को सेहत
عطا فرمائے. پرویز خٹک صاحب میں نے ابتدا میں کہا مرنج شخصیت, سیاسی تجربہ ان کا بہت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھیوں میں رہے, بے نظیر بھٹو کے ساتھیوں میں رہے, آصف زرداری کے ساتھیوں میں رہے. پھر نوجوانوں کے لیے ایک سیکریٹریٹ بنایا پیپلز پارٹی کے زمانے میں, اور پھر جب آصف زرداری کمزور ہوئے تو وہ سارا سیکریٹریٹ لے کر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے, اور بہت سارے پرانے لوگوں کو شکست دے کر وہاں وزیر اعلیٰ بن گئے. ابھی بھی جو پولیٹیکل ہاب نابنگ ہے, جو پی ٹی آئی میں ان کا رول ہے, اس طرح کے لوگ بڑے امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور پرویز خٹک صاحب ہیں. پی ٹی آئی میں یہ دو شخصیات ایسی ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور سیاسی انداز میں کام کرتے ہیں, اور حکومت کو جب بھی مشکل میں پڑی, یا شاہ محمود قریشی صاحب کام آئے یا پرویز خٹک صاحب کام آئے. نہ اسد عمر کام آئے, نہ فواد چودھری, اور نہ ہی حفیظ شیخ صاحب. تو ناظرین, یہ بڑی خبریں چل رہی ہیں, پیغامات بھی آ رہے ہیں, لیکن ایک واقعہ 2 روز پہلے 3 روز پہلے اسلام آباد میں ہوا احتساب عدالت میں. ایک صاحب جو احتساب کے کسی مقدمے میں بیان ریکارڈ کرانے کے لیے مطلوب تھے, وہ بلاخر احتساب عدالت پہنچے, غالباً جمعے کے روز کی بات ہے. انہوں نے جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کو بہت پہلے کئی بار بعد بلایا اور آپ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا جج صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, میرا جلدی بیان ریکارڈ کرنے, مجھے واپس ہاسپٹل جانا, میں کرونا پیشنٹ ہوں. ناظرین, اس کی نوبت کیوں آئی؟ آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے, شاید ہفتہ گزر گیا اس بات کو, پرائم منسٹر صاحب کی پہلے تو ایک تصویر آئی, وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے کھڑکی سے باہر محو نظارہ ہیں, گرینری دیکھ رہے ہیں. ایک کیمرہ مین ان کے قریب آیا ہوگا, اس سے فوٹو ان کا بنایا, اور یقینی طور پر یہ ایس او پی کی خلاف ورزی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک میٹنگ بلا لی, اور پھر وہ میٹنگ میں شبلی فراز اور شہباز گل صاحب اور پتہ نہیں کون کون موجود تھے, اور پھر تفصیلی میٹنگ فرمائی. اور میٹنگ کیا کی؟ کرونا کے حوالے سے نہیں کی, میٹنگ انہوں نے اپوزیشن کے حوالے سے کی کہ اپوزیشن میں جو دراڑ پڑی ہے اس سے ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے, اس کو کیسے اپنے حق میں استعمال کرنا ہے. پھر وہ اب ظاہر سی بات ہے اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کریں گے تو لوگ بھی یہی کریں گے. لاہور میں گزشتہ روز 44 پکڑے گئے تھے, آج 99 پکڑے گئے, گجرانوالہ میں 6 لوگ گرفتار ہوئے, مقدمات درج ہوئے. لیکن لوگوں سے جب پوچھئے تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب پرائم منسٹر صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہے کرونا میں تو ہمیں کیوں خطرہ ہوگا, ہم کیوں یہ سارا کام کریں. یہ ہے ناظرین, جب حکمران اوپر بیٹھ کر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, یا طاقتور آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے, تو نیچے اس کا افیکٹ, یہ افیکٹ ہوتا ہے ناظرین. وہ لوگ ریاست کی بات ماننے پر تیار نہیں ہیں, حالانکہ ریاست چیخ کر بتا رہی ہے کہ کرونا خطرناک ہے, احتیاط کیجیے, لیکن کوئی احتیاط نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ پرائم منسٹر صاحب کا رویہ ہے اور ان کے ساتھیوں کا رویہ ہے. آج شاہ محمود قریشی صاحب دوشنبے تشریف لے گئے, اب سے چند گھنٹوں پہلے, یوں سمجھیے کہ 8-9 گھنٹے پہلے, اور جب وہ جہاز میں سوار ہو رہے تھے تو انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا, کیونکہ یہ پاکستان ہے, ان کی قلم رو ہے. لیکن جب وہ دوشنبے میں اترے تو انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے. یہ فرق ہوتا ہے ناظرین. اب جب پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ لیول کے لوگ, اور پھر آج مصطفیٰ معاف کیجیے گا مرتضی وہاب صاحب نے ایک تصویر شیئر کی ہے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی پرسوں کی, وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی, گرفتاریاں ہوں گی, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر. خود شادی میں بیٹھی ہیں, ماسک نہیں پہنا, ارد گرد بھی کسی نے نہیں پہنا. ناظرین, جب حکمرانوں کا چلن یہ ہو تو پھر عوام ان سے 4 ہاتھ آگے ہی جاتے ہیں, کیونکہ وہ ان کے فالوور ہوتے ہیں, پھر وہ کسی چیز کو نہیں مانتے. پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے, جب تک عمران خان صاحب اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک فردوس عاشق اعوان نہیں ٹھیک کریں گی, فواد چودھری نہیں ٹھیک کریں گے, شاہ محمود قریشی نہیں ٹھیک کریں گے, پرویز خٹک صاحب کبھی ماسک نہیں پہنتے تھے, انہیں بلاخر کورونا ہوا تو انہوں نے شاید ماسک پہنا ہو. تو ناظرین, حکمرانوں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا سب سے زیادہ ضروری عمل ہے. پھر آج ہی مرتضی وہاب صاحب نے ایک بات کہی جس کو ڈاکٹر فیصل سلطان نے ہنسی مذاق میں اڑا دیا, ایک ایسی سیاسی جواب دے دیا. مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ کرونا کراچی میں بھی وہی ویکسین لگائی جا رہی ہے جو ابھی عطیے میں ملی ہے,
وہ کہتے ہیں کہ ہم ویکسین خریدنا چاہتے ہیں، وفاقی حکومت اجازت نہیں دے رہی۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو وزیر اعظم کے قریب ہیں، ان کے دوست ہیں، انہوں نے بس ون آف میں یہ جواب دے دیا کہ نہیں جی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ صبح خریدیں، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ قوانین میں ترمیم کرنا پڑے گی، کچھ ایس آر اوز جاری کرنا پڑیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ مرتضی وہاب کی شکایت بالکل بجا ہے۔ 98ویں ترمیم کے بعد صوبے بااختیار ہیں بیرون ممالک کے ساتھ خریداریوں کی ڈیل کرنے میں، لیکن انہیں ایک لیٹر آف ایشورنس یا ساورن گارنٹی، جو ٹیکنیکل اور فائنینشیل ٹرم میں ساورن گارنٹی کہلاتی ہے، جہاں فائنینسز کا معاملہ ہو، ساورن گارنٹی وفاقی حکومت نے جاری کرنی ہے۔ ماضی میں بھی کافی وہ کچھ ہوا، یہ کتے کے کاٹے کی ویکسین کا بہت ہوتا ہے، یہاں بھی ساورن گارنٹی کا معاملہ تھا۔ پھر حکومت نے بھارت میں کتے کی ویکسین بنتی تھی، وہاں سے درآمد بند کر دی، چین کی کمپنی بند ہو گئی، اس طرح ہم کتے کی ویکسین نہیں لے سکے، اور آج ہمارے پاس یہ عالم ہے کہ کتا غریب آدمی کو کاٹتا ہے، معطل ایم پی اے ہوتا ہے، اور لوگوں کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ تو ناظرین، یہ افیکٹ ہیں سارے ان چیزوں کے، اور یہی افیکٹ ظاہر سی بات ہے یہ گورننس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ گورننس جس کی وجہ سے آج حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی کرنا پڑی، اور تبدیلیاں آن کارڈز ہیں۔ یہ کیوں ہیں ناظرین؟ یہ گورننس، بیڈ گورننس کی وجہ سے ہیں، پرفارمنس کی وجہ سے ہیں۔ پچھلے 6 مہینے سے تو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی حفیظ شیخ صاحب نے تو ونڈر کر دیا، اور حفیظ شیخ صاحب نے تو کارنامے انجام دے دیے، وہ کوئی عجوبہ برپا کر دیا ہے، پاکستان کی اکانومی بہت کھڑی ہو گئی ہے، یورپ کی اکانومی کی طرز پر یا امریکہ کی اکانومی کی طرز پر آگے بڑھ رہی ہے، اور بس یہ تو اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے۔ آج ان کی تبدیلی یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا۔ یہ شبلی فراز صاحب نے فرمایا ہے، جو اس حکومت کے نفس ناطقہ یعنی وزیر اطلاعات تھے چند روز پہلے تک۔ سینیٹ الیکشن کے وقت جب وہ دوبارہ منتخب ہوئے تو ابھی تک ان کو وزیر دوبارہ نہیں بنایا گیا، بن جائیں گے چند روز میں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید وہ پیٹرولیم میں آئے، اور وزارت اطلاعات کے بارے میں یہ اطلاعات ہے کہ فیصل جاوید صاحب اور ایک فروخ حبیب صاحب، ان کو وزیر مملکت بنائے، ایک کو اطلاعات لگایا جائے گا، دوسرے کو نشریات لگایا جائے گا، یعنی نہ تیتر نہ بٹیر، اور ان کے اوپر اضافی چارج ہوگا فواد چودھری صاحب کے پاس، یہ اطلاعات ہے۔ پھر فیصل وابڈہ کی جگہ آبی وسائل میں کسی کو دینا ہے، غلام سرور خان صاحب جنہوں نے پی آئی اے کا ستیہ ناش کر دیا، اور اب اگلے 10 سے 20 سالوں تک آپ یہ المیہ ہے، ہم دیکھیں گے کہ پی آئی اے کے پائلٹس کی یا پاکستانی پائلٹس کو دنیا میں نوکری شاید نہ ملے، کیونکہ غلام سرور خان صاحب نے جو ٹیکٹیکل نقصان پہنچایا ہے، جو اسٹریٹجک نقصان پہنچایا ہے، وہ نہ پی آئی اے کو بھی ہے اور پاکستانیوں کو بھی ہے جو ایئر لائن انڈسٹری میں ہے۔ وہ اب کوئی بھی آ جائے، لیکن وہ تو جب تک آپ اس نقصان کی ریمیڈی نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا، اور ریمیڈی کوئی ہے نہیں۔ اب آپ نے حکومتی سطح پر تباہی اور بربادی پھیر دی، اور آپ بطور وزیر غلام سرور خان صاحب باقی ساری دنیا پہ بات کرتے ہیں، اپنی وزارت پر نہیں کرتے، اور وہ بدلے لے رہے ہیں وزارت کے، بالکل بھی احساس نہیں کہ انہوں نے اس ملک کو کتنا نقصان پہنچا دیا۔ آج بھی وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ جی سچ بولنا چاہیے، ضرور سچ بولیے، لیکن جو سچ ہے وہ بولیے۔ جو پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو کہہ رہے تھے، وہ بھی تو ایک بڑے افسر ہیں، وہ بھی تو ایک بڑی شخصیت ہیں، کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ یا تو یہ بتا دیجئے۔ نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بس وہ کہتے ہیں سچ بولنا چاہیے۔ ناظرین، اب یہ وجہ کیا بنی ہے؟ حفیظ شیخ صاحب 3 مارچ کو جب سینیٹ الیکشن ہوا ہے، اس وقت تک تو آنکھ کا تارا تھے اس حکومت کے، نفس ناطقہ بھی تھے، فائنانس چلاتے تھے۔ جب وہ شکست خوردہ ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب کے مقابلے میں، تو انہوں نے استعفیٰ دینے کی کوشش کی، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت زبردست کام کریں، آپ کام کرتے رہیے، آپ اس ملک کی معیشت کو آپ ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ ہی کریں۔ ان کے اوپر آئی ایم ایف کا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان پر پنڈی کا بھی ہاتھ تھا۔ اب کوئی ایک ہاتھ یا تو ہٹ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کو آج فوری طور پر سیک کیا گیا۔ اب ایک آدمی جب استعفیٰ دے رہا ہے، وہ شکست کھانے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وزارت میں رہیں، وہ شکست کھا گئے ہیں، تو آپ ان کا استعفیٰ قبول کیجئے۔ استعفیٰ قبول نہیں کیا، آج انہیں نکالا،
اور شبلی فراز صاحب نے ٹویٹ کیا جو ڈیروگیٹری ٹویٹ ہے کہ جی مہنگائی کی وجہ سے، ان کی کارکردگی کی وجہ سے نکالا. مہنگائی تو بھائی پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے ہو رہی ہے جب سے حفیظ شیخ صاحب موجود ہیں. اور اگر آپ اس حکومت میں پچھلے 2.75 سال میں اگر آپ دیکھیں یا 2.5 سال میں اگر آپ دیکھیں تو متعدد وفاقی وزراء یعنی وزارت خزانہ سے تبدیل کیے گئے. اسد عمر صاحب وزیر خزانہ تھے، تبدیل ہوئے، حفیظ شیخ صاحب آئے. پھر حماد اظہر صاحب کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا چارج دیا گیا، تبدیل ہو گئے. انہوں نے ایک بجٹ پیش کیا، پھر کہیں اور چلے گئے. اب دوبارہ بائی دا وے انہیں چانس مل رہا ہے. حفیظ شیخ صاحب وہی کے وہی رہے. پھر حفیظ شیخ صاحب کو جب مشیروں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو حفیظ شیخ صاحب کو وہ جو آئین کا آرٹیکل 90 ہے 190 اس کا سہارا لے کر انہیں 6 ماہ کے لیے وزیر بنا دیا گیا. خیال تھا کہ جیت جائیں گے تو وزیر کے طور پر کنٹینیو کر لیں گے. وہ جیت نہیں سکے تو اب انہیں نکال دیا. لیکن اس کے پیچھے ناظرین ایک بہت باریک کام ہے. اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آیا ہے جس کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ وہی سب کچھ ہو گیا. وزارت خزانہ وہ سنبھالے گا آلموسٹ جو اس ایکٹ کے جو مندرجات ہیں اور جو اس کے نتیجے میں ایس آر او جاری ہونے ہیں اور جو اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک مادر پتا ایک تو آزاد ہوگا. گورنر اسٹیٹ بینک براہ راست چونکہ آئی ایم ایف سے آئے ہیں، باقر رضا صاحب تھے پہلے رومانیہ میں تھے، وہاں کی اکانومی ڈبوئی. اس کے بعد ایک اور ملک میں گئے، چھوٹا ملک تھا، وہاں کی اکانومی ڈبوئی. افریقہ میں رہے، وہاں کی اکانومی ڈبوئی. اور اس کے بعد مصر گئے تو مصر کی اکانومی ڈبونے کے بعد پاکستان تشریف لائے گورنر اسٹیٹ بینک کے طور پر. آئی ایم ایف کے میں اعلیٰ عہدے پر ہیں. اور ان کے ہوتے ہوئے پاکستان میں فائنینشیل مارکیٹ میں وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکی جو آ جانی چاہیے تھی. پاکستان کی فائنینشیل اگر آپ مارکیٹ دیکھیں اس میں وہ کچھ نہیں ہو سکا جو کرنا چاہیے تھا. اس کے نتائج پاکستان کی معیشت کے لیے ابھی تک نہیں آ سکے. لیکن اب ان کو اختیار دے دیا گیا، یعنی کہ ساری معیشت اس ایک ایکٹ کے ذریعے چلی گئی ہے آئی ایم ایف کے ہاتھ میں. حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی ہو گئی اور ان کی جگہ وزیر خزانہ کوئی بھی ہو، اختیار باقر رضا صاحب کا ہوگا. ناظرین یہ ہے وہ پلاننگ جس کی وجہ سے حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی کی گئی. یعنی کوئی ایک ہاتھ حفیظ شیخ صاحب کی بیک سے ہٹا ہے تو یہ واقعہ ہوگا. یعنی وہ دوسرا ہاتھ جو ہے جو حفیظ شیخ صاحب سے ہٹا ہے وہ بھی سید باقر رضا پر آ گیا ہے. تو اس طرح ناظرین اب دیکھیے، دعا کریں اللہ تعالیٰ کچھ بہتری کا سبب پیدا کرے. حفیظ شیخ صاحب کی چھٹی پر ناظرین پی ڈی ایم کے حوالے سے تبصرہ بلاول بھٹو کا، اسی حوالے سے پھر آگے پی ڈی ایم کی سیاست پر بھی بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کی فتح ہے، یہ سینٹ الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا یہ اسی کا نتیجہ ہے. درست کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کی فتح ہے، ضرور درست کہتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم کو یہ کریڈٹ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ سینٹ کا الیکشن تو پیپلز پارٹی نے لڑایا اور پھر چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی پیپلز پارٹی نے لڑوایا پی ڈی ایم کو قائل کر کے. الیکشن ہار گئے گیلانی صاحب. کریڈٹ بلاول بھٹو اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ احساس ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے اور پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا تمام الزام جو ہے وہ بلاول بھٹو کے سر یا ان کی پارٹی کے سر یا ان کے والد محترم آصف زرداری کے سر جاتا ہے. ناظرین اس سیاست کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ شور ذرا ہمیں بیک سائڈ ماضی کی میں لے جانا پڑے گی. آپ دیکھیے 1985 سے نواز شریف صاحب وزیر داخلہ، معاف کیجیے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. اس سے پہلے وہ تھے پنجاب کے وزیر خزانہ رہے، مشیر خزانہ رہے. تو نواز شریف صاحب جب اقتدار میں تھے اس صورت میں تو پنجاب کی اکانومی 100 سال میں پہلی بار ڈیفیسٹ میں گئی. یہی معاملہ ہے ناظرین جس کی وجہ سے یہ سب کچھ گڑبڑ ہوئی. اس کے بعد اکانومی پاکستان کی تھوڑی سی خرابی میں رہی. کوئی ایسا ونڈر نہیں تھا ہمارے ہاں، مشکل اکانومی رہی. لیکن آج بدترین اکانومی ہو گئی ہے اور پی ڈی ایم کے اندر تعلقات بھی خراب ہو گئے ہیں.
उस वक्त उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या किया, पीपल्स पार्टी के वर्कर को वो याद है किस तरह से भुट्टो खवातीन की तस्वीर फैलाई गई, पीपल्स पार्टी का वर्कर आज भी उसको नहीं भूला है। फिर आईजीआई बनी, उन्होंने आईजीआई के जरिए क्या किरदार अदा किया, आसिफ अली जरदारी के पर मिस्टर 10% होने का इल्ज़ाम आयद किया। इंग्लैंड में एक कंपनी हायर की गई इस मकसद के लिए, और वो कंपनी नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर सारी मेरी इतलात के मुताबिक वो तमाम कैंपेन चलाती रही, और उसके बाद फिर वो आसिफ जरदारी आज करप्शन के सिनोनिमस हो गए हैं। हालांकि वो उतने अच्छे आदमी हैं जितना कोई आम पाकिस्तानी है, और उतने ही बुरे हैं जितना कोई आम पाकिस्तानी है। यानी वो कोई करप्शन में कोई वाहिद आदमी नहीं है, की होगी उन्होंने भी करप्शन बहुत की होगी, सवाल ये नहीं है। लेकिन अगर आप करप्शन के हवाले से कोई एक नाम तलाश करें तो उंगली आसिफ जरदारी की जानिब उठती है। ये है वो उस कैंपेन का नतीजा जो मियां नवाज शरीफ ने चलाई उनके खिलाफ। सैफुर रहमान के जरिए मुकदमात बनाए, बेनज़ीर भुट्टो फ्रॉम द पिलर टू द पोस्ट, यानी एक से दूसरी जेल, कई कई घंटे अपने बच्चों जिनमें बिलावल सर फहरिस्त हैं, क्योंकि बिलावल अपने बहन भाइयों में सबसे बड़े हैं, वो धूप में बैठते रहे ईंटों पर अपने वालिद से मुलाकात की इजाजत के लिए। वो जाहिर सी बात है भूली नहीं जाती। फिर मिसाक जमहूरियत हुआ, मिसाक जमहूरियत से पहले ARD बनी, ARD में मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक शुरू हो रही थी। ARD बुनियादी तौर पर तो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनी, लेकिन 12 अक्टूबर का एक्शन हो गया तो फिर नवाज शरीफ साहब जेल चले गए। अटक जेल से उन्होंने बचाव का पैगाम भेजा, तो बेनज़ीर भुट्टो ने नवाबजादा नसरुल्लाह साहब को फ़ोन किया। मैं नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के पास मौजूद था उस वक्त जब ये फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की मदद करनी है, उन्हें ARD में हमने शामिल करना है। गुफ्तगू हुई और ARD में शामिल करने का फैसला हो गया। फिर नवाज शरीफ साहब ARD में शामिल हुए, उनकी बेगम ने भी कैंपेन चलाई, कुलसूम नवाज साहिबा ने, लेकिन फिर वो यूं करके उड़े और चले गए सऊदी अरब, और किसी ARD को एतमाद पे नहीं लिया। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि उनको भी जबरदस्ती ले जाया गया। शायद ये बात दुरुस्त भी हो, कई और लोग भी इस बात की तस्दीक करते हैं, चौधरी निसार अली खान भी तस्दीक करते हैं। नाज़रीन, वहां से फिर बेनज़ीर भुट्टो के इनिशिएटिव पर मिसाक जमहूरियत हुआ। उससे पहले जब ब्रिगेडियर नियाज ऑफर लेकर गए तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से एक इंटरव्यू मैंने किया। उन्होंने उस इंटरव्यू में मुझे बताया, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड में बताया, तो इसलिए वो अब चूंकि नहीं है तो वल्लाह आलम बिलसवाब या दरोग बर गर्दन रावी, उन्होंने ये बताया कि जब ये ऑफर आई तो मैंने नवाज शरीफ साहब को, लंदन में थी और नवाज शरीफ साहब भी लंदन में थे, उन्हें मैंने आगाह किया और उनसे कहा कि शहबाज शरीफ को मेरे साथ की कर दीजिए, हम मज़ाकरात में एंटर होते हैं, क्योंकि हम ताकत के बलबूते पर मुशर्रफ को नहीं निकाल सकेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कुछ सोचने का वक्त मांगा और फिर कहा बीबी आप ही मज़ाकरात कर लीजिए, या मैं अगर मज़ाकरात में शामिल हो सकूं। बीबी ने कहा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने कहा बस आप मज़ाकरात कीजिए, शहबाज से ज़्यादा आप पर हमें एतमाद है। जाहिर सी बात है ये हो सकता है कुछ चाल भी हो। तो ये नाज़रीन, ये इन दोनों जमातों का माजी था। उसके बाद PDM बनी। PDM जब बनी तो फिर पीपल्स पार्टी के इनिशिएटिव पर PDM बनी। पीपल्स पार्टी ये क्लेम भी करती है, वजह तौर पर क्लेम करती है, क्योंकि उस दिन का जो रिकॉर्ड है 26 सितंबर का, उससे भी यही साबित होता है। पीपल्स पार्टी को क्या मिला? नायब सदर का एक ओहदा। मुस्लिम लीग नून ने सदारत से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जी, बड़ी वसी तर मफाद में, क्योंकि इमरान खान हुकूमत को निकालना है। सेक्रेटरी के ओहदे पर अड़ गई पीपल्स पार्टी के बकौल। शाहिद खान अब्बासी सेक्रेटरी जनरल बन गए और मौलाना फजल रहमान चेयरमैन बन गए। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का तो कोई रोल नहीं रहा। पीपल्स पार्टी आज भी ये सवाल पूछ रही है कि हमें हिकमत अमली बताई जाए कि अचानक ये क्यों लिंक किया गया, क्योंकि 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च था वो इस्तीफों से मशरूत नहीं था, इस्तीफे आखिरी ऑप्शन थे। किसने ये मशवरा दिया मौलाना फजल रहमान को? इतलात ये है कि ये मशवरा मुस्लिम लीग नून की जानिब से आया। फिर उस दिन नवाज शरीफ साहब ने क्या गुफ्तगू की वो बाहर नहीं आई, इखलाकी तौर पर नून लीग को ही बतानी थी, वो बाहर नहीं आई। आसिफ जरदारी साहब की गुफ्तगू बाहर आ गई, और नून लीग के ही राना साउला ने कहा कि कॉन्टेक्स्ट वो नहीं था जिस कॉन्टेक्स्ट में बाहर आई गुफ्तगू। अब इसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी नून लीग को करार देती है। तो ये वो सारे हालात हैं नाज़रीन जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खींचातानी में दिखाई देती हैं। फिर जो कुछ भी उस मीटिंग में हुआ, उसके बाद जिस तरह से गुफ्तगू हुई, जिस रवैये का मुजाहरा मौलाना फजल रहमान साहब ने किया, मरियम नवाज साहिबा ने बड़ा कंट्रोल किया, लेकिन अगले दिन जो गुफ्तगू की, हिना परवेज भट्ट साहिबा जो जिस किस्म के ट्वीट करती रही, पर्सनली अटैक करती रही और बिल्कुल डेरोगेटरी रिमार्क्स दिए, और फिर जो बाकी लोग करते रहे, ख्वाजा आसिफ के बयानात, उससे पहले फिर शहबाज शरीफ ने जो कैंपेन एक चलाई थी वो पंखा तहरीक, जब पीपल्स पार्टी के ज़माने में लोड शेडिंग थी,
उनके ज़माने में भी बाद में उतनी लोड शेडिंग रही, लेकिन वो मिसाक जमहूरियत आड़े आता रहा पीपल्स पार्टी के। तो इस सारे बैकड्रॉप में ये कैंपेन थी, और उसमें आखिरी बात जो पीपल्स पार्टी समझती है कि उसके साथ जाती थी, वो आजम नजीर तारड़ साहब को नामजद करना था। अगर नून लीग आजम नजीर तारड़ को नामजद ना करती तो ये नौबत नहीं आती, है पीपल्स पार्टी का कहना है। अब इसके जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, जो नुकसानात हैं, वो पीपल्स पार्टी को भुगतना पड़ रहे हैं, भुगतना पड़ेंगे भी, क्योंकि आज भी अगर आप देखिए ट्विटर ट्रेंड पर देखें या ट्वीट पैगाम देखें, तो जो प्रो नून लीग दानिश्वर हैं, साफी हैं, तज्जियाकार हैं, वो सब सीधा उठाकर एक ही इल्जाम आयद करते हैं। इनमें से ये कोई नहीं पूछता कि क्यों ये मुतालबा किया गया कि इस्तीफे पहले दें, जबकि पीपल्स पार्टी तो अपनी बात साबित कर रही थी। आज भी उन्होंने इसी को क्लेम किया। तो नाज़रीन, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कोई किसी के बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा था, ये पीपल्स पार्टी के लोगों का कहना है। एक सवाल पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये पूछा कि इस्तीफों के अगले दिन क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी है, उसका किसी के पास कोई जवाब भी नहीं है, आज भी नहीं है। आज नाज़रीन, नून लीग की जानिब से यही अंदिया दिया गया कि जी इस्तीफे नहीं दे रहे, इस्तीफे मौखर। तो भाई फिर लिंक क्यों किया था? अगर इस्तीफे आपने ना देने का फैसला किया है और बिलावल ने उसको वेलकम किया है, तो भाई फिर उस वक्त क्यों लिंक किया था? और फिर ये क्यों तासुर दिया गया कि सिर्फ पीपल्स पार्टी डील कर रही है? मौलाना साहब खामोश हैं, मरियम साहिबा खामोश हैं, पीपल्स पार्टी वाले बल्कि कई और नकाद नवाज शरीफ साहब के ये कहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बीमारी पर सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका ये सवाल है कि जब नवाज शरीफ साहब बीमार हुए, बाहर बैरून मुल्क जाना था प्लेटिलेट्स के मामले में, तो उन्होंने जाकर प्लेटिलेट्स का इलाज क्यों नहीं कराया? ठीक है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि प्लेटिलेट्स, चूंकि मैं मेरे कोलीग, तो नाज़रीन मैं बता रहा था कि मेरे एक दोस्त हैं, कोलीग भी रहे हैं, वो प्लेटिलेट्स के मसाइल का शिकार रहे हैं, और मुझे ये इल्म है कि वो किस तरह से उसका इलाज हो सकता है। सिर्फ दवाई नहीं, कोई ख़ास इलाज इसका उस तरह नहीं होता, मुख्तलिफ काम करना पड़ते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें फीड इन की जाती है, ग़िज़ा भी उसमें शामिल है। तो अगर नवाज शरीफ साहब टेंशन फ्री होकर इलाज कराना है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, उनको कराना चाहिए। ज़िंदगी पर सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, अब ज़रा पीडीएम की तरफ आते हैं। तो इन हालात में ये जो पीपल्स पार्टी के हमने बताए, और उससे पहले हुकूमत जो कुछ भी कर रही थी, तो उसमें अब ये बहुत ही ख़राब बात है नाज़रीन के जिस तरह से वफाकी वज़रा हमला आवर हुए, मरियम नवाज साहिबा की तबीयत ख़राब हुई, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत ख़राब हुई। तो इस तमाम के नतीजे में जाहिर सी बात है, अगर हुकूमत अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करेगी तो पीडीएम फिर रीयूनाइट हो जाएगा। और आजकल इतलात नाज़रीन यही हैं कि पीडीएम को रीयूनाइट करने के लिए कुछ राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते। इस हवाले से एक इतला तो नाज़रीन ये है कि इब्तिदा में आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब से राब्ते की कोशिश की, तो नवाज शरीफ साहब की जानिब से कोल्ड शोल्डर दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने दो मरतबा राब्ते की कोशिश की, तो आसिफ जरदारी साहब की जानिब से कोल्ड शोल्डर दिया गया। लेकिन आज जिस तरह से बिलावल ने क्रेडिट दिया है, मैं अगेन उस बात पर आऊँगा, हफीज शेख साहब की छुट्टी को और महंगाई, इस तब्दीली का क्रेडिट पीडीएम को दिया है। उसके नतीजे में पीडीएम दोबारा आप देखेंगे कि चंद दिनों में कुछ रीयूनाइट होने की कोशिश दिखाई देगी। और उसकी उसी तराजुन में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक और इशारा भी 2 रोज 3 रोज पहले दिया। आज उसके हवाले से भी कुछ लेटेस्ट खबरें हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने बताया कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को मरियम नवाज या नून लीग नहीं बनाना चाहते वज़ीर आला पंजाब, लेकिन हम उनको देंगे। फिर उसके बाद जो पंजाब में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये कहा है कि आवाम को ईद के बाद ईदी देंगे और हमजा शहबाज को वज़ारत आला पेश करेंगे, क्योंकि उन्हीं का हक है। तो नाज़रीन, इससे लगता है कि हमजा और बिलावल भुट्टो जरदारी के रवाबित भी मौजूद हैं। इतलात भी यही हैं कि उनके रवाबित भी मौजूद हैं जो स्ट्रांग हो रहे हैं, ताकि और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमजा के साथ रवाबित रखकर मरियम को काउंटर किया जाए और उनके नैरेटिव को थोड़ा सा पीछे धकेला जाए, क्योंकि मरियम साहिबा ही कहा यह जा रहा है कि वो शख्सियत है जिन्होंने फौरी तौर पर इस्तीफे
जो है ना उनके साथ लिंक किया, और उन्हीं के प्रेशर पर रवाशी साहब ने भी किया और मौलाना फजल रहमान ने भी किया। तो अगर ऐसा ही है तो फिर हमजा के साथ पीपल्स पार्टी का खड़ा हो जाना शरीफ फैमिली को बैक फुट पे धकेलने का बायस यकीनी तौर पर बन सकता है। पीपल्स पार्टी की अगली मूव यही है। और अगर हमजा शहबाज वजीर अल्लाह बन जाते हैं तो फिर मरकज में तब्दीली की राह भी हमवार हो जाएगी। और मेरी जो इतलात हैं वो यही हैं कि ईद के बाद पंजाब में और फिर अराउंड द बजट, क्योंकि ईद के फौरी बाद बजट भी आना है, तो बजट के दिनों में ये कहा जा रहा है कि मरकज में एक और अटेम्प्ट होगी। उसमें ये फैसला होगा कि इमरान खान साहब को कैसे इक़्तिदार से निकालना है, सियासी अंदाज में निकालना चाहते हैं। इनके रवाबित नाज़रीन अब एक साथ चल रहे हैं बहुत ही शिद्दत से। पीपल्स पार्टी एएनपी के साथ भी राब्ते में, लेकिन अभी तक मौलाना फजल रहमान किसी के राब्ते में नहीं आ रहे। उनकी चूंकि तबीयत खराब है, वो डेरा इस्माइल खान में हैं, और फैसल कुंडी भी कई दिन से डेरा इस्माइल खान में है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है। हो सकता है दोनों का इलाका एक है, तो ये हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान से किसी वक्त वो मिलने जा पहुंचे। इस बात के इम्कानात हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इसको जरूरत पड़ती है, इसकी ये भी अभी देखने की बात है। ताहम ईद के बाद आपको मेरी इतला यही है कि पीडीएम में दोबारा थोड़ी सी जान पड़ती दिखाई देगी, रीयूनाइट होता दिखाई देगा, और वो रीयूनाइट होने के बाद पलट कर एक और हमला भी कर सकता है, सियासी हमला। पीपल्स पार्टी अपना कितना एतबार कायम करती है पीडीएम में, ये आगे आने वाले दिनों में आएगा, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी आज एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान भी आया, और वो एक तरह की पेशकश भी है, पोलिटिकल डेवलपमेंट भी है। उन्होंने ये कहा है कि अपोजिशन के पास 57 लोग हैं, अदम एतमाद लाना चाहिए। अब अगर ये उन्होंने पत्ता फेंका है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं संजीदगी से बात भी होगी। लेकिन नाज़रीन एक और बात है, नून लीग ने आज से पहले एक एतराज ये किया था, मरियम नवाज साहिबा ने किया था कि जी जिसको हम चेयरमैन मानते ही नहीं उसको जाकर अपोजिशन लीडर का लेटर पेश करना, तो ये तो गलत बात है, उसूली तौर पर गलत है। लेकिन जो रूल्स हैं वो भी पीपल्स पार्टी ने जवाब में बताया, शरीफ रहमान ने रूल्स कोट किए। जाहिर सी बात है जो चेयर पर बैठा है, अगर आजम नजीर तारड़ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया जाता तो फिर वो लेटर किसको जाकर सबमिट करते, किससे नामजदगी का लेटर वसूल करते? उसी चेयरमैन से। तो नाज़रीन सियासतदानों को जरा गुफ्तगू करने में थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, रूल्स पढ़ लेने चाहिए। ये मेरा मशवरा भी है, राय भी है। हम रूल्स पढ़ते नहीं है, लोगों के जज्बात से खेलते हैं नाज़रीन। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी माशरे में हम जज्बात से ज्यादा काम लेते हैं, तजिए में भी। और मेरी जाती राय में हम आजादाना तजिए की बड़ी हद तक सलाहियत खो चुके हैं। वजह सिर्फ यही है कि हमने अपने लिए एक हीरो बना लिया है और एक विलन पैदा कर लिया है। जो पीपल्स पार्टी के प्रो हैं उनके नजदीक आसिफ जरदारी हीरो है और नवाज शरीफ साहब विलन है, या मरियम नवाज साहिबा विलन है, या मौलाना फजल रहमान साहब विलन है। जो इन दोनों के हामी हैं उनके नजदीक बाकी दो विलन है, उनका हीरो है उनका आदमी। नवाज शरीफ साहब के जो चाहने वाले हैं उनके बारे में भी उनका तासुर भी यही होता है। तो नाज़रीन हमें जब तजिया करें तो वो पर्सनल ذاتی परखाश जिसको कहते हैं, गुस्सा या जो मुखालिफत है, उसको साइड पर रखकर जरा तजिए की साहियत पैदा करनी चाहिए। बहुत ही थोड़े लोगों में है। टीवी चैनल्स की तो समझ आती है कि रेटिंग का मामला भी है, फिर टीवी चैनल्स खुद नहीं कर रहे होते, एंकर सिर्फ स्टीयर कर रहे होते हैं बात को, और जो गुफ्तगू है वो सारी पार्टिसिपेंट्स करते हैं। कुछ एंकर्स हजरात भी करते हैं, चंद एंकर्स हैं जो जब भी एक शख्सियत का नाम लेते हैं तो उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, और दूसरी शख्सियत का नाम लेते हैं अपनी पसंदीदा का तो उसको बहुत हीरो के तौर पर पेश करते हैं। तो नाज़रीन ये एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम जनरली इस सोसाइटी में यही करते हैं। तो यही रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है जब पीडीएम के हवाले से तज्जिए होते हैं। हालांकि अगर हम जायजा लें इनके बाजी का तो पीपल्स पार्टी की जो शिकायत हैं और जो सवालात हैं वो बहुत ही जेन्युइन है। मसलन उनका ये पूछना कि स्ट्रेटजी क्या है इस्तीफों के बाद की हुकूमत को हम कैसे निकालेंगे।
शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी हो या मौलाना फजलुर रहमान हो, वो कहता बस निकल जाएंगे जी। कैसे निकल जाएंगे ये कोई नहीं बताता। और पीपल्स पार्टी से बात करें तो वो जब कहते हैं कि जी तो पीपल्स पार्टी के गिलानी साहब तो अब हुकूमत के नामजद करदा अपोजिशन लीडर हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने तो बाप के लोगों को तोड़ लिया, बल्कि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो कह रहे थे कि बाप बनवाई हमने थी। हालांकि हो सकता है वो दुरुस्त कह रहे हो, हकायक दूसरों के नज़दीक कुछ और होते हैं, लेकिन जब तजिया करें तो मेरी दरख्वास्त आपसे भी यही है और अपने बाकी दोस्तों से भी कि उस सारी प्रैक्टिस को गैर जानिबदार रखने की कोशिश करें। जब तक हम ज़ाती गुस्सा निकाल कर बात नहीं करेंगे, किसी के बारे में हम जेन्युइन तबसरा नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, अब मैं बोल बोल कर भी थक गया, आप भी बोर हो रहे होंगे तफसीली गुफ्तगू से। तो अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।